ओम शांति 29/7/2024। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा तुमको ज्ञानरत्नर दान करने आसिछन्ते, मुरली शुणाइबा पई आसिछन्ते। सेथिपाई तुमको केबे हेले मुरली शुणिबा बंद करिबा उचित नुहे। जदि मुरली सहित स्नेह नाही तेबे बाबांक सहित मध्य स्नेह नाही। आजिर प्रश्न, सबुठारो उत्तम चरित्र कौन जहाकू तुमे माने एही ज्ञान द्वारा धारण करुछ? सबुठारो उत्तम चरित्र कौन जहाकू तुमे माने एही ज्ञान द्वारा धारण करुछ? उत्तर, निर्विकारी हेबा ही सबुठारो उत्तम चरित्र अटे। तुमको ज्ञान मिलुछि जे सारा दुनिया वर्तमान विकारग्रस्त हो जाइछि। विकारग्रस्त अर्थात चरित्रहीन। बाबा निर्विकारी दुनिया स्थापन करिबा पई आसिछन्ति। निर्विकारी देवता माने ही चरित्रवान थिले एवं बाबांको मने पकाइबा द्वारा ही चरित्र सुधुरी थाए। ओम शांति। पिला माने तुमको पाठ पढ़ा केबे भी मिस करिबा उचित नुहे। जदि तुमे पाठ पढ़ा मिस करिब तेबे पद मध्य मिस होई जिवो। मीठा मीठा आत्मिक पिला माने तुमे केउठारे बसिछ? ईश्वरीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय रे। पिला माने ए कथा मध्य जानिछन्ति जे प्रति 5000 वर्ष परे आमे एही विश्वविद्यालय रे नाम लेखाउछु। ए कथा मध्य जानिछ शिव बाबा आमर पिता, शिक्षक एवं गुरु अटंती। एमिति तो गुरुंकर मूर्ति अलगा, पितांकर अलगा, शिक्षकंकर अलगा रही थाए। किंतु एठारे गोटिए मात्र मूर्ति किंतु तीनी रूपरे अछंती। अर्थात सीए आमर पिता अटंती, शिक्षक अटंती ओ गुरु मध्य अटंती। मनुष्य जीवन रे एही तीनी जन मुख्य अटंती। एबे एकमात्र शिव बाबा आमर पिता, शिक्षक, गुरु। तीनोटी जाक पाठ बाबा निजे करुछंती। गोटिए गोटिए कथा बुझिला परे तुमे माने बहुत खुशी हेबा उचित एवं एभली त्रिमूर्ति विश्वविद्यालय रे अनेकंकु आने दाखल कराइबा उचित। जो विश्वविद्यालय मानंकरे भल पाठ पढ़ा जाई थाए सेठारे पढ़ुथिबा विद्यार्थी माने अन्य मानंकु कहंती एही विश्वविद्यालय रे पढ़, एठारे भल ज्ञान मिलुछि एवं चरित्र मध्य सुधुरी जाउछि। सेहीपरि तुमे मध्य अन्य मानंकु आनिबा उचित। माता माने माता मानंकु एवं पुरुष माने पुरुष मानंकु बुझाइबा उचित। देख, ये पिता, शिक्षक, गुरु मध्य अटंती। यही भली बुझाउछंती ना? एही भली बुझाउछंती ना नहीं? ए कथा प्रत्येक निजर मन को पचारिबा उचित। तेबे तुमे निजर मित्र संबंधी मानंकु, सखी मानंकु बुझाउछ कि सिए आमर परम पिता, शिक्षक, गुरु मध्य अटंती। परम पिता शिव बाबा आमको देवी देवता करुछंती। बाबा निज समान बाबा करुनाहांती। बाकी तांकर जेउ महिमा रहिछि सेही भली निज समान करुछंती। बाबांकर काम हेला पालना करिबा, स्नेह करिबा। तेणु एभली बाबांको निश्चित भावरे मने पकाइबा उचित। तांकर तुलना आउ काहा सहित करा जाई पारिबो नाही। जदिओ कहउछंती जे गुरुंक ठारू शांति मिलुछि, किंतु बाबा तो आमको विश्वर मालिक करुछंती। सेमाने एपरि कहि पारिबे नाही जे मु सबु आत्मा मानंकर पिता अटे। ए कथा केही भी जानी नाहंती जे
सबु आत्मा मानंकर पिता किए? एकमात्र बेहदर बाबा जहाँको हिंदू मुसलमान ख्रिस्टियान आदि समस्ते ईश्वर पिता बोली कहउछन्ति। एहा द्वारा बुद्धि निश्चित भावरे निराकारंक आड़को ही जाउछि। ए कथा किए कहउछन्ति? आत्मा ही कहूछि ईश्वर पिता। तेबे निश्चित भावरे तांक सहित मिलन करिबा दरकार। केवल पिता बोली कहूछ किंतु तांक सहित केबे भी मिलन करुनाह। तेबे सिए तुमर पिता किपरि हेले? सारा दुनियार संतान मानंकर जेउ आशा रहिछि बाबा ताहा पूर्ण करुछन्ति। समस्तंकर कामना रहिछि जे आमे शांति धाम को जीवु। आत्मार निज घर कथा मने पड़ुछि। आत्मा रावण राज्य रे रही रही थकी गलाणे। इंग्राजी रे मध्य कही थांती ओ गॉड फादर लिबरेटर, अर्थात हे ईश्वर पिता उद्धार कर। तमो प्रधान होई होई अभिनय करी करी शांति धाम को चली जीवो। पुणी प्रथमे सुख धाम को आसीबो। एपरि नुहे जे एठाको आसी प्रथमरु ही पतित हेउछ। बाबा बुझाउछन्ति एहा हेउछि बेश्यालय रावण राज्य। एहाको घोर नर्क बोली मध्य कुहा जाउछि। भारत रे बा एही दुनिया रे केते शास्त्र केते पाठ्यपुस्तक रहिछि। ए सबु समाप्त होई जिवो। बाबा तुमको जेउ उपहार देउछन्ति एहा केबे नष्ट हेब नाही। एहा हेला धारणा करिबार कथा। जहा कामर जिनिस नुहे ताकु जलाई दिया जाए, किंतु ज्ञान कौनसी शास्त्रर जिनिस नुहे जहाँकि जला जीव। तुमको वर्तमान ज्ञान मिलुछि जहा द्वारा तुमे 21 जन्म पाई उच्च पद पाउछ। एपरि नुहे जे ए सबु शास्त्रर कथा जहाकु जलाई देबा ना। एही ज्ञान स्वतः लोप होई जाउछि। एठारे कौनसी पाठ्यपुस्तक आदि नाही। ज्ञान विज्ञान भवन नाम मध्य रहिछि, किंतु सेमानंकु जଣା नाही जे एही नाम काहीकि रखा जाइछि, एहार अर्थ कौन। ज्ञान विज्ञानर महिमा केते उच्च। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्रर ज्ञान जहा तुमे एबे धारण करुछ। विज्ञान अर्थात शांति धाम। ज्ञान ठारो मध्य तुमे ऊर्ध्वकु जाउछ। एही ज्ञान रे पाठ पढ़ार आधार रे तुमे सेठारे राजत्व करुछ। तुमे जानिछ जे आम आत्मा मानंकर पिता आसी पाठ पढ़ाउछन्ति, नचेत भगवान उवाच गुप्त होई जीव। भगवान कौन कौनसी शास्त्र आदि पढ़ी आसुछन्ति? भगवान बाबा कहउछन्ति भगवान कौन कौनसी शास्त्र आदि पढ़ी आसुछन्ति? भगवानंक ठारे तो ज्ञान विज्ञान उभय रहिछि। तेणु जिए जेपरि होई थांती सेही परि करि थांती। एहा हेला बहुत सूक्ष्म कथा। ज्ञान ठारू विज्ञान बहुत सूक्ष्म। तुमको ज्ञान ठारू मध्य ऊर्ध्वकु जीवाकु हेब। ज्ञान तो स्थूल जिनिस। आमे पाठ पढ़ाउछु तेबे शब्द होई न थाए। विज्ञान हेला सूक्ष्म। एथिरे शब्दर ऊर्ध्वरे शांति रे रहिबाकु होई थाए। जेउ शांति को प्राप्त करिबा पाई ही चारिआडे घुरी बुलुछन्ति, सन्यासी मानंक पाखकु जाउछन्ति। किंतु जहा बाबांक पाखरे अछि ताहा अन्य काहा ठारू मिली पारिबो नाही। हठ जोग करुछन्ति, गुंफारे बसी ध्यान करुछन्ति, किंतु एहा द्वारा कौनसी शांति मिली पारिबो नाही। एठारे तो असुविधार कौनसी कथा नाही। एही पाठ पढ़ा मध्य बहुत सहज। 7 दिनर कोर्स करा जाई थाए। 7 दिनर कोर्स करी केउ आड़े भी बाहर को चली जाई पारिबो। एपरि आउ कौनसी लौकिक कॉलेज रे करि पारिबो नाही। तुम पाई एही 7 दिनर पाठ्यक्रम ही रहिछि। सबु किछि बुझा जाउछि,
କିନ୍ତୁ 7 ଦିନ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ କୁଆଡ଼େ ନା କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ତ ଭଟିରେ ରହି କାହାର ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନଥିଲ, କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲ, ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ନଥିଲ। ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସାଗର କୂଳରେ ଯାଇ ବସି ଯୋଗ କରୁଥିଲ। ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଏହି ଚକ୍ରକୁ ବୁଝିନଥିଲ, ଏହି ପାଠପଢ଼ାକୁ କିଛି ବି ବୁଝିନଥିଲ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆବଶ୍ୟକ, ପୁଣି ପଛରେ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଗ କିପରି ଲଗାଇବ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଏହି ବାବା ଅଶରୀରୀ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ତ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପିତା ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ବାସ୍ ସର୍ବବ୍ୟାପୀର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ କଥା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଧନ୍ଦା ଆଦି ମଧ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର। ଭଲେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରୁହ। ଯଦି କେହି କହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ତେବେ ପୁଣି ବାବା ବି କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଆରେ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କରାଇବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ବାଜ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରୁଛି। ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖିବ ନାହିଁ? ଏପରି କିଏ ରହିପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ତୁମେ ପଳାଇ ଆସୁଛ। ବିଷୟ ବିକାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପଳାଇ ଆସିଲ। ତୁମେ ଆସି ଭଟିରେ ରହିଲ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ମିଶି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନଥିଲ, ପୁଣି କାହା ସହିତ ମନ ଲଗାଇବ? ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଏହି କାମ ଅଛି। ବାବା ତ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସିଫ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ କୌଣସି ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ା ନାହିଁ। କେବଳ ଅଲଫ ଏବଂ ବେକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଦରକାର। ଅଲଫ ଏବଂ ବେକୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା କୁହ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶିବ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନେଇ ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହା ରାଜଯୋଗ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ପୁସ୍ତକ ଆଦି ତ କିଛି ବି ହାତରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଚ୍ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ଥିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଉପରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା କିପରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ରାଧାଙ୍କ ଭଳି ହେବୁ। କଳସ ତ ମାତାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ କଳସ ମିଳୁଛି। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମ ପାଖକୁ ସେଣ୍ଟରକୁ କେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି? କେହି ତ ଦିନେ ଆସିଲେ ପୁଣି 4 ଦିନ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ପଚାରିବା ଦରକାର, ଏତେ ଦିନ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲ? ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଉଥିଲ? ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଲେଖା କରି ପଚାରିବା ଦରକାର। କେହି ପୁଣି ବଦଳି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତଥାପି ବି ସିଏ କୌଣସି ସେଣ୍ଟରର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ମିଳୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଏବଂ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଇବାକୁ। ବାବା ତ ବହୁତ ସହଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 2ଟି ଶବ୍ଦ, ମନ୍ମନା ଭବ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି 2ଟି ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କେହି ଶରୀର ଛାଡ଼ନ୍ତି ତେବେ କୁହନ୍ତି ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ
କେହି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ ରହିଛି। ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୀଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସାହୁକାରରୁ ନେଇ ଗରିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହେବେ। ଏହା ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ, ତାହା ସୁଖର ଦୁନିଆ। ବାବା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭଲେ କେହି ଦୋକାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଅଥବା ଯାହା ବି ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବାହାନା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଭଲେ କେହି ଦୋକାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଅଥବା ଯାହା ବି ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ବାହାନା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ତୁମେ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ? ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଉଛ? ଖାଅ, ପିଅ, ବୁଲା ଚଲା କର, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଧରିନିଅ କେହି କପଡ଼ା ସଫା କରିବାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଏ ମୁସଲମାନ, ପାର୍ସୀ ଅଥବା ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମେ ସ୍ଥୂଳରେ କପଡ଼ା ସଫା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏହି ଶରୀର ତ ପୁରୁଣା ମଇଳା ବସ୍ତ୍ର। ତୁମର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦୁନିଆ ତମୋପ୍ରଧାନ। କଳିଯୁଗ ପତିତ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମର ତମୋପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ନା? ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କର ବା ନ କର, ବୁଝ ବା ନ ବୁଝ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ତୁମେ ଆତ୍ମା ନା? ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ତ ତୁମର ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ବାବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଏକଦମ 100% ପବିତ୍ର ସୁନା ପରି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚା ସୋନା ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଶରୀର ରୂପୀ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବ। ଏ କଥାକୁ ମାନିବ ବା ନ ମାନିବ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ଏପରି କଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସେବା ହେଲା। ତୁମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, କଲେଜକୁ ଯାଅ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବୁଝାଅ ଯେ ତୁମର ଚରିତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଥିଲା ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପବିତ୍ର ଚରିତ୍ରହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବିକାରୀ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧୁରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କରି ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି ନା? ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ। ତାହା ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆତ୍ମା ତ ବିନାଶ ହୋଇନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ନେଇଥାଏ। ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଛ। ଆଗରୁ ତୁମକୁ କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ କେତେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛ ଯେ ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଠିକ୍। ସେଠାରେ ତ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ନିଜର ନାମ ଦେବତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ନିବାସୀ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଏହି ଚକ୍ରକୁ ବୁଝିଗଲଣି। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେପରି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ତୁମେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ନୋଟ୍ କରି ଚାଲ। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଅ ଯେ ବାବା ଏହିସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କୁହ, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। ଏହା ତ ଗୀତାର ଯୁଗ ଅଟେ। 4ଟି ଯୁଗ ରହିଛି, ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହା
पुरुषोत्तम संगम युग मनुष्य माने शिव जयंती मध्य पालन करुछंती किंतु सीए केबे आसीथिले कौन करिथिले ए कथा केही जानि नाहांती। शिव जयंती परे पुणे कृष्ण जयंती एवं राम जयंती होइथाए। जगत अम्बा जगत पितांकर जयंती तो केही पालन करू नाहांती। समस्ते क्रमानुसारे आसुछंती ना। वर्तमान ही तुमको ए सबुर ज्ञान मिलुछि। अच्छा मीठे मीठे शिखी लधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति। नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर आमर पिता परम शिक्षक एवं परम सद्गुरु अटंती। एही कथा समस्तंकु सुनाइबाकु हेब। परमात्मा एवं तांकर संपत्ति विषय रे समस्तंकु पाठ पढ़ाइबाकु हेब। 2 नंबर ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्रर ज्ञान को धारण करी स्वदर्शन चक्रधारी हेबाकु पड़िबो एवं विज्ञान अर्थात एही शब्दमय संसार ठारू ऊर्ध्वरे शांति अवस्था को जीवाकु हेब। 7 दिनर मूल पाठ को बुझी सारिबा परे जेउठी रहिले मध्य पाठ पढ़ा पढ़िबाकु। आजिर वरदान सेवारे मान शान प्राप्त करिबार कंचा फल को त्याग करी सर्वदा प्रसन्न चित्त रहुथिबा अभिमान मुक्त भव। राजकीय रूपरे इच्छार स्वरूप हेला नाम मान एवं शान। जेउ माने नाम विख्यात करिबा पाई सेवा करंती सेमानंकर नाम अल्प काल पाई विख्यात होई जाए किंतु उच्च पद प्राप्त करिबारे तांकर नाम पछरे रही जाए काहेकि ना सेमाने कंचा फल खाइदेले। केही केही भावंती जे सेवार फलाफल रूपरे मोते सम्मान मिलिबा उचित किंतु एहा सम्मान नुहे अभिमान अटे। जेउठारे अभिमान अछि सेठारे प्रसन्नता रही पारिबो नाही। सेथिपाई अभिमान मुक्त होई सर्वदा प्रसन्नतार अनुभव कर। आजिर स्लोगन जदि परमात्मा स्नेहर सुखदायी झुलणारे झुलुथिब तेबे दुखर ढेउ आसी पारिबो नाही। जदि परमात्मा स्नेहर सुखदायी झुलणारे झुलुथिब तेबे दुखर ढेउ आसी पारिबो नाही। ओम शांति।